गोरिकाऊ भारी कढ़े प्रकृतिर थाए। तार साही पड़िशांक सहित जमारू भी भल पड़ू न थाए। एमितिकी ता भाई सहित भी तार पड़ू न थाए। गोरी एथर तू राखी पूर्णिमा रे केमिति तो भाई हाथ रे राखी बांधिबू। तो भाई सहित तो तोर पड़ुनी आउ तू तो बाप घरु तो भागर संपत्ति भी नहीं आसीचु। तते मु केते बुझेइथिली हेले तथापि तो भाई सहित झगड़ा करी संपत्ति आनिलु एगुड़ा जमा ठीक कलुनी। तुमे आउ एते मते ठीक भूल बुझाओनी। मु जहा करिछि ठीक करिछि। बाप संपत्ति रे कोन झियर अधिकार नाही ना कोन? हाँ अधिकार तो अच्छी हेले मो भौणी जेते बेले संपत्ति मागिब सेते बेले कौन हब? एमिति रे तम भाई तम उपरे रागिब पूजा पर्व कि भल मंदरे आसीबनी। आमर कौन धन संपत्ति रो अभाव अछि ना मु तमको खाइबा पीबा को दउनी। जाम तमर आउ राउ 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 के सुनिब सब बेले गोटे भाषण बाजी। चलो जिबा हम घर को जिबा। मो भाई हाथ रे आज मु राखी बांधिबी। ना ना तमे जेमितिका कथाबार्ता करूच ना तम सहित जाई किए अपमानित हब। कौन पाई जीवनी चुपचाप चलो नहेले तम भौणी राखी बांधिबाकू आसिले ताको मु सीधा कोइठा मारी विदा करी देबी। सेठू कालुकाऊ गोरी सहित ता बाप घर को जाए। तापरे से माने बाटरे किछि मिठा किणंती। देलो भाई सबुठारे जोटा कम दामिकिया मिठा सेटा दियो। सेमिति कम दामिकिया मिठा किछि नाही। जदि कहिब मु बासी मिठा पैक करी देबी ताकू तुमे अधा दाम रे नै जीव। हाँ एते पैसा किए खर्च करिब से बासी मिठाटा को पैक करी दे। सेठू गोरी आउ कालू जाई तांको घरे पहुंची जाती। गोरी काऊ को देखी ता भाई सेपट को मुहा बुलेई दिए। सानू देखा तो हाथ देखा तो भौणी तो हाथ रे राखी बांधी दो। सेठ की कौन पाई आसीची माँ? तू तो जानिछु मोर बेसी धन संपत्ति नाही तथापि से झगड़ा करी अधा धन संपत्ति नेइची। ओसा व्रत भल मंदरे मु आउ काई ता घर को भार नहीं कि जीबी ना से आउ काई मो घर को आसीबो। से तो ता भाग नहीं गला आउ तार मो सहित कौन संपर्क? हाँ तोर जदि हाथ देखिबार अछि देखा नहेला ही नाही एते आउ फुटाणी मारे ना। सेठू कालुकाऊ सानू को गोटे मिठा खाइबा को कहे। हेले कालुकाऊ जानी न थाए जे गोरी बासी मिठा किणीची बोली। सानू तूने गोटे मिठा खाई दे ए मिठा मो पैसा रे आसीची तो भौणी पैसा रे नुहे। सेठू सानू ता जीजू कथा मानी गोटाए मिठा खाए। तापरे से बासी मिठा को से सांगे सांगे पाटिरु काढ़ी दिए। छी 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 बासी गंधिया मिठा तोते कौन भल मिठा टिके मिलिलानी आनिबाकू। बासी मिठा कथा सुनी कालुकाऊ को भारी खराब लगे। मु कौन जानिथिल ना कौन बासी मिठा मु कौन मिठा भीतरे पसिथिल ना कौन? तू तोर मिठा खा कि न खा मो राखी पाउना दे मु एठु जिबी। हाँ गोरी एमिति जदि तू तो बाप घर भाग नहीं जीबू आउ बहु भी ता बाप घर भाग आनिबो काहेली संपर्क बोली आउ कौन रहिबो? सबु तो भाग भाग हे जीवो ना बहुर भाई आम घर को आसीबो ना सानू भल मंदरे तो पाख को जीवो। तापरे गोरी आउ सानूर माँ गोरी काऊ को किछि पैसा बाहर करी दिए। ने तू आग तो राखी पाउना नेलु एथर का राखी बांधे। हेले गोरी रो एमितिका कथा सुनी सानू मन दुख होई जाए। से जमा हेले राखी बांधिबा को हाथ बढ़ाएनी। हाँ म से हाथ देखिले देखो न हले नाही राखी बांधिबे बोली कोन गोड़ हाथ धरिबे ना कोन? जा जा म सेठू गोरी काऊ रागी की सेठारु चली जाए। तमे एटा जमा ठीक कलनी गोरी। राखी पाउना तो पाइल हेले तम भाई की अपमानित कल। हाँ म सेटा राखी न बांधिला जे न बांधु एले मु जंगल रे जाई अन्य माने को राखी बांधि देबी। एमिति कही गोरी काऊ बहुत सारा राखी दुकान रू किणी आने।
ତମର ଯାହା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ସେଇଆ କର। ନିଜ ଭାଇ ହାତରେ ତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲନି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ହଁ ହଁ, ଏନେ ମିଠୁ ଆଉ ବଣ୍ଟି ପାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି। ସେମାନେ ମତେ ରାକ୍ଷୀ ପଇସା ଦେବେ। ଛି ଛି ଛି, ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର, ମୁଁ ଏଠୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି କାଳୁ କାଉ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଗୋଟାଏ ଗଛ ଉପରେ ପାରା ବସିଥାଏ। ଆଉ ଗୋରି କାଉ ବଣ୍ଟି ପାରାକୁ ଦେଖି ଗୋଟାଏ ରାକ୍ଷୀ ଧରି ଆସେ। ଗୋରି କାଉର ଗୁଣ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆସିଗଲା, ଏବେ ମୋଠୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ପଇସା ଝଡ଼େଇବ। ଏଟାକୁ କିଏ ମୋର ପଇସା ଦବ? ଇଏ କୋଉ ମୋର ଭଉଣୀ? ଏମିତି କହି ବଣ୍ଟି ପାରା ତୁରନ୍ତ ତା ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ସେ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ଦେଇଦିଏ। ମରିବ, ଏ ବଣ୍ଟି ପାରାଟା ମରିବ। ସେଇଠୁ ଗୋରି କାଉ ରାକ୍ଷୀ ଧରି ମିଠୁ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି? ଏଇଟା ମତେ ମାରିଥିଲା, ସେଦିନ ମତେ କେତେ କଥା କହିଥିଲା। ୟା ହାତରୁ ମୁଁ ଜମା ବି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ପଇସା ଲୋଭରେ ହିଁ ଆସିଛି। ଏମିତି କହି ମିଠୁ ବି ଉଡ଼ିକି ତା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେପଟରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଭାଇକି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାଏ। ମୋ ଭାଇ ତ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସେ, ହେଲେ ଏଥରକ କ'ଣ ହେଲା? ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲାନି? ହଁ, ରାଜୁ ଭାଇ ତ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ତମ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀରେ ଉପହାର ଧରି ଆସନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ହଁ, ଛୋଟ ବେଳରୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭାଇ ମତେ ରାକ୍ଷୀର ଉପହାର ଦିଏ। ଆଉ ସେ ମତେ ବାପା ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଦେଇ ଏତେରୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛି। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ରାଜୁର ସାଙ୍ଗ ବଣ୍ଟି ପାରା ଆଉ ମିଠୁ ଶୁଆ ତା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ରାଜୁ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ ତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଇଥାଉ, ହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇନୁ? ଆଜି ସକାଳେ ହିଁ ଗୋଟେ ଗଛରେ ମୁଁ ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲି, ଆଉ ମୋ ଡେଣା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ଏଥିରେ ଦୋଷ ତ ତୋର କିଛି ନାହିଁ ରାଜୁ। ତା ଛଡ଼ା ତୁ କ'ଣ ଏକା ଟିକିର ଭାଇ? ଆମେ ବି ଟିକିର ଭାଇ। ବାପା ମା ମରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ କହିଯାଇଥିଲେ ଟିକିର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ, ହେଲେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି। ହଁ ରାଜୁ ଭାଇ, ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ବାପା ମା ନଥିଲେ ବି ତୁ ଟିକିକି କେତେ ଆଦରରେ ବଡ଼ କରିଛୁ। ହଁ, ତୁ ଏଇଠି ଥା, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକି ପାଇଁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ କିଣି ଆଣିବୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଠୁ ଶୁଆ ଟିକିକି ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସେ। ଆଉ ବଣ୍ଟି ପାରା ବି ବହୁତ ସାରା ଉପହାର ଆଣିଥାଏ। ଏକା ରାଜୁ ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ 2 ଜଣ ବି ମୋର ଭାଇ। ମୁଁ 3 ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ରାଜୁ, ବଣ୍ଟି ପାରା ଆଉ ମିଠୁ ଶୁଆ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ଏସବୁ କଥା ଗୋରି କାଉ ଝରକା ପଟେ ଦେଖୁଥାଏ। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ଦେଖି ସେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରେ। କାଇଁ ଟିକି ତ ଝଗଡ଼ା କରି ତା ଭାଇ ପାଖରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ କରି ନେଇନି। ମୁଁ ହିଁ ଭୁଲ, ମୁଁ ସବୁ ଖରାପ କାମ କରିଛି। ନହେଲେ ମିଠୁ ଆଉ ବଣ୍ଟି ପାରା ଟିକି ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧେଇଲେ, ହେଲେ ମୋ ହାତରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଧେଇଲେନି? ଟିକିକି ସେମାନେ ଯାଚିକି ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ମତେ ଦେଖିଲେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଗୋରି କାଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସିଧା ତା ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆଉ ସେ ତା ବ୍ୟବହାର ଆଉ କାମ ପାଇଁ ତା ଭାଇକି ଭୁଲ ମାଗେ। ଆଉ ସାନୁ ବି ଗୋରିକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଏ। ଆଉ ସାନୁ ବି ଗୋରିକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦିଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀରେ କ'ଣ ସବୁ ଉପହାର ମିଳିଛି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ।